Kay hambal dire, ways to sharpen spiritually, daily devotion, consistent prayer life scripture, memorization, active church, participation, personal witnessing. When we say personal witnessing, ikaw gidya mismo. Ikaw gidya mismo. Kaya kung makita man nila dira nga kanang prayerful nga tawo, prayerful nga leader, master guide na. Akong balikon mo ragala niyo yung sinyan. Kung may makita kung tani ang aton mga pamatanon, nya kanang prayerful kayo, active kayo sa iglesia, kung tani master guide na. Balikon pag yun natin, kailangan din balikon. Kaya sometimes, makita lang nga active kita kung may program. Makita lang kung may convention like this. Padaghanay og pins, ala. Padaghanay patches. Mga pagtanaw, wow, grabe ba? Pero convention radi ay. Isa ay kay isa nga paggamit ni Satan sa ato although nga ara na sa sulod, abi nato na nagyud ta sa sulod ba, pero naa paligya punta sa guwa. Kanang imong physical appearance naa sa sulod, pero ang imong mind, ang imong kasing-kasing puno sang pride, puno sang pahambog. Again, naa lang kagyapon sa guwa.